tabo joto na mangpili phunugui tai matri juni jago omo pura tabo kubui mangpili kathang tongkho omo kono yakba khurmaya omo kubui soi abo mangpili narok nugui makna omo kono yakba khurmaya abo narona di yang angka narona tai phunur nai ko abo kukur narona nugui tongna ayang tina jengmo phayu tabok besok omo hasam chokha ঠিক ভাবে যদি সরকার নাইখাংকাই ওমো বেশি নাংয়া তামনি হিংখাংকাই আরো চিনি তাবো দুইনি সুবিধা করি কারেন্ট সুবিধা করি তাইসিমা কংনা সাও হিংকাই তামগে আসক চেনো চিনি ত্রিপুরা সরকার তামাসে বজিদকে দংখা ওমো তাবো বাইরে হিংখাংকাই ওমো অনেক তাবো আরো চিনি তামনে আরো তীর্থস্থান নামজাগো जों ত্রিপুরা সামগৈ जों আরো বছর লংত্রা থের খাইজাগো ang taibo narona phungnai omo kubui mangpli abo arokhai chini ram podo hinjaw omo o tamhna chini ramni yapri eko narona gui makhna abo mangpli kun abo yak bai tangmaya omo soi kubui mangpli ang narona phunugui tongo omo yagrani yakung omo ibakhai yaplai omo busuk nai thauke aro kaham ke aro borok asuk je aro nai thauke chini rangchak hasano asuki borok nai thauke tongkha chini ত্রিপুরা sana rokha khana bagai tai chini joto lukurona rokha khana bagai jahai gai nugi makhnan ro chini baba longtrai ekdom pura chini sara ত্রিপুরা longtrai hasam ro ang ta supoja chini ত্রিপুরা motha waitia ni tidur mumbai singoro joto ani takhuk chini da kholendra ত্রিপুরা bini tidur mumbai bana sahor mani bagai kaisa mangpli phuna bagang borma phayo কোনো ang media taun himane kaisa sini mangpli phungna bagai oro just जों media through di phana riman honai ang rokai hemane tabok ani takhuk tongu tai tani takhuk te buko songja to oro ni mangpli ni je khobo chini oro prai 100 bochor slai ui thangka soro chini oro sarkar naiya chono angka chini ত্রিপুরা sai area go tauni bagai chini ase mangpli ka thang nawno kubui oro mangpli ka thangno naiya angka abon bagai tamni bagai naiya omo thanai sarkar je 25 bochor সরকার অব গঠন খাইজা বড় নাইয়া আঙ্কা তাবো যে বর্তমান সরকার বনাইয়া অম নতি তাবো কিসাসিনি তাকুক সাইখানার না বেলাইখানা হামবাই তিনি 20 তারিখ ফেব্রুয়ারি 2022 তিনি সামনোয়া ডেভেলপ লংথ্রাই বেলি বিসিং यक्लाइनाय और लंथ्राई पाहाड़ निपादो देशे काइसा 1967 इंग्रेजियो जिनी स्वर्गीय कल्पमोहन रवाजा बनो एमांग फनुकजाक माबाय और श्री श्री बाबा लंथ्राई निबो मुंगो काइसा और मंदिर स्थापन प्रतिष्ठा खायमानि तिनी अनेक बछर ओंखा सती न जो आगे राव और फायाफो राव जो अनेक ओक्रा जाग्रा निखुओ खनाखा जे इन बाबा लंथ्राई श्री बाबा लंथ्राई सती नब एकेबारे माहिनानि गोथां ब निनि अनेक दुरारोग्य बेदि बा विभिन्न किछु ब्रौनि जीवन जदि आबहावायाव खायके इन श्री बाबा लंथ्राई न जदि शरण खाये जेकोनो मानासि जेकोनो किछु खायके सती न आबहाय गोबां मा हामिया रुगिराव आबरावबो हाम थांजाक आबो हिया चौक्रा रंथानि खनाखा खनामानि परे ताबो जोंबो जखन उपयुक्त मानि पर जोंबो अ जिनिस तारावनो फायनाय फायखा जों ताबो नुखा सती न जेमनर कृष्ण पद्म कृष्णनि सयं यापाय दङ बाक्सा आबोनो हनुमाननि यापाय हिंबो साव बाक्सा कृष्णनि यापाय हिंबो सानाय दङ बाक्सा अर्जुननि यापाय हिंबो सानाय